ठीक है बात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا जी बच्चे इंशाल्लाह कोशिश फरमाएंगे आप लोग को भी इकला जैसे कहा था वो इंशाल्लाह आप सुनाएंगे ना फिर सबक सुना दिए चलो ठीक हो गया मूड में सुना दिया। तो यहाँ पर बच्चों को मैंने लहजा भी सिखाया था इस तरह से सुनाया होगा उन्होंने वो भी बातें सुना देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. माशाल्लाह जी, ये थे उस्ताद मोहतरम कारी ज़कीउल्लाह कैफ़ी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कुरान पाक की वजह से बहुत ज़्यादा एज़ाज़ बख्शा कि अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी का सबक जामिया अशरफिया में दौरे की क्लास में भी होना शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी उलमा इकराम जामिया अशरफिया से फाजिल होकर निकलेंगे तो वो कुरान पाक भी एक अच्छा पढ़ने वाले होंगे, तजवीद के साथ अच्छा कुरान पाक पढ़ने वाले होंगे।